पिता के मृत्यु के बाद लड़के की नौकरी लग गई दांव पे। कुछ ऐसा ही मामला आसनसोल के अस्पताल में, बेसरकारी अस्पताल में देखने को मिली। आपको बता दें कि आसनसोल में धड़ल्ले से खुल रही है बेसरकारी अस्पताल, लेकिन चिकित्सा के मामले में कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन चूक नज़र आती है और परिजनों ने बार बार आरोप लगाते हैं। यह ऐसी घटना नहीं है कि पहली बार की ये घटना है। आसनसोल के बेसरकारी अस्पताल में कई बार ऐसी देखने को भूमिका मिलती है जहां परिजन के आरोप रहता है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी परिजन की मौत हो गई। कुछ इस प्रकार आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड में भी देखने को मिला, जहां डायलिसिस करने के लिए पहुंचे थे और रात से ही चल रही थी अनबानी और कहानी। लेकिन आपको बता दें कि अनबानी कहानी जो है ये कहीं ना कहीं परिजन डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो मिनटों में अपनी बात को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि परिजनों से जो वीडियो मिली है उस डॉक्टर ने साफ उसमें स्वीकार किया है और उन्होंने समय की किल्लत बताई है। आपको बता दें कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास समय की काफ़ी किल्लत रहती है, क्योंकि पेशेंट की 1 मिनट की महत्व बहुत बड़ी महत्व माना जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कुछ यूँ कर रहे हैं जो कि आप सुनेंगे तो आप खुद अचकित हो जाएंगे और ये हंसने का कहीं ना कहीं पात्र का ये संदेश देखने को मिल रहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि हेल्थ वर्ल्ड के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको ले चलते हैं कि परिजनों का क्या दावा था और किस तरीके से इनकी मौत हुई है। অ্যারেস্ট করেছিল বলছি তো তার আগে পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে। বলতে দেন বলুন শুনছি। কেউ কিছু বলবেন না, তারপর আপনি যা বলবেন আমি শুনে নেব। হ্যাঁ বলুন। 2:30 নাগাদ অ্যারেস্ট করলো পেশেন্টটা, সিপিআর হলো। সেই সময় হচ্ছে বাইরের লোক বলছে যে আমরা ঢুকবো, ঠিক আছে। তখনই আমরা অ্যালাউ করলাম, তখন বাজে হচ্ছে 2:53 বা 54 এরকম সময়। আচ্ছা, পেশেন্ট হচ্ছে অ্যারেস্ট করেছে, আমরা সিপিআর কন্টিনিউ হচ্ছে, অ্যাড্রেনালিন দেওয়া হচ্ছে পেশেন্টের। সেই সময় হচ্ছে একবার অ্যাডমিয়া ডেভেলপ করে আছে, সেই সময় উনি এলেন। আমি সেই সময় এলাম। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি আপনি পড়ে এসেছেন ভেতর থেকে? আচ্ছা, ডায়ালিসিস কটার সময় শেষ হয়েছে? এক মিনিট দাঁড়াও। পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে কটা? 2:30 You are confident about that? Yes, you are confident. আমাদেরকে ইনফর্ম কেন করেননি পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে? Why you are not inform us? Why? ইনফর্ম হয়েছে। কেন ইনফর্ম করেননি? কাকে ইনফর্ম করেছিলেন? কেন ইনফর্ম করেননি? আপনি কটা নাগাদ আপনি আমাদের ওখানে ভেতরে ঢুকলেন? 2:30 কথা হলো আপনার সাথে, আপনি একবারও বলেননি পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে। আপনি 2:30 পর আমি ঢুকেছি, আপনি একবারও বলেননি যে পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে। সিপিআর হচ্ছে একটা জয় দেব না। আচ্ছা সিপিআর মানে পেশেন্টের সামনে কি রাখতে হয় জানেন? আচ্ছা বলুন কি রেখেছিলেন বলুন। কি চার্জ করেছে? পেশেন্টের ডিফিট ছিল ওখানে, ডিফিট ছিল। ইয়েস অর নো? ছিল, ইয়েস অর নো? ডিফিলেটর ছিল, ডিফিলেটর ছিল। কোথায় ছিল? পেশেন্টের ডিফিলেটর ছিল, পাশেই ছিল। আপনারা ইনকিউবেট করেছেন, আমাদেরকে ইনফর্ম করেছেন। একদম ইনফর্ম করা হয়েছে। ইনকিউবেট আগে করেছিলেন না পরে করেছিলেন? একদম ইনফর্ম করেছে। এখানে নার্সিং শুনুন। अच्छा सुनिए आपसे बात नहीं हो रहा है, आपसे बात नहीं हो रहा है, आप चुप कीजिए, आपसे बात नहीं हो रहा है। अच्छा सर বলছি আমরা আচ্ছা আপনার নামটা বলুন স্যার, আপনার নাম? আপনার নাম কি? আপনার বাড়ি কোথায়? আগরপাড়া এক্সাক্ট বলুন। আগরপাড়া 70। আচ্ছা আমরা আমি বারবার আচ্ছা, পেশেন্ট ডায়ালিসিস লাইন করার সময় পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছিল, ইয়েস অর নো? ডায়ালিসিস লাইন করার সময় বলে অ্যারেস্ট করে। এ ভাই তুই গাঁজা খেয়েছিস? গাঁজা খেয়েছিস? অ্যাসপিরিন করছিল পেশেন্ট বাড়ি যখন আমার মাসি আর দাদা ঢুকেছে তখন কি বলা হয়েছে? পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে 8টার সময়। পেশেন্ট আপনি একটু আগেই বললেন অ্যারেস্ট হয়ে যেত বলেননি, আমি ছিলাম। মিথ্যা কথা বলছেন আপনি। আমি সামনে ছিলাম ওখানে। আর কি একটা কতগুলো
মুখে বলছেন কথা বলে অন্য কথা বলছেন। করছিল এই দেখুন মিথ্যা কথা। আপনি বললেন 8টার সময় অ্যারেস্ট হয়েছিল, এখন বলছেন আপনার হয়ে যেত। দুটো কথার মধ্যে দুটো তফাৎ হয়, যেত আর হয়ে গেছে দুটোর মধ্যে তফাৎ হয়। পুরো ব্যাপারটা আপনি শুনছেন না, আমরা শুনেছি এতক্ষণ। শোনো, গ্যাস করছিল, অ্যারেস্ট করতো, এটা তো মানেন না। আপনি তো মেডিকেল পার্সন, অ্যারেস্ট করে যেত, অ্যারেস্ট হয়ে যেত, আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যেত বলেছেন। কথাগুলো সব পাল্টাচ্ছে। তখন বলে হয়ে গেছে। দেখুন স্যার, এক আমাদের সামনে বলেছে হয়ে গেছে, এখন বলছে হয়ে যেত। কেমন টার্ম চেঞ্জ করছে? শুনছেন, আপনি শুনুন, ভিডিও করছেন তো, আমি ভুলে যেতে পারি, আপনি ভুলে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে স্যার, গ্যাসপিং করলে পেশেন্টের টাইম দেয় না, এটা জানেন তো? একদম ফোন করেছি, করেননি স্যার, করেননি। আমি দেখি পারি আমাদের এখান থেকে। तो ऐसे में आपने सुना ये कहानी किस तरीके से डॉक्टर बार बार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इसकी गलती है या फिर अस्पताल की गलती है या परिजनों की या फिर डॉक्टर की। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहीं ना कहीं आसनसोल के बेसरकारी अस्पताल में दिन प्रतिदिन इस तरीके की तोड़ फोड़ और परिजनों का आरोप लगता है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कुछ ऐसा ही संदेश देखने को मिला। लेकिन आपको बहरहाल बता दें कि आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसके परिजनों ने किस तरीके से क्या कहा और डॉक्टर के ऊपर क्या आरोप लगाया, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। এটা হচ্ছে ফার্স্টলি ওনাকে মেরোপেনাম দেওয়া হয়েছিল, অ্যান্টিবায়োটিক বলেছিল দেওয়ার জন্য, যেহেতু ইনফেকশন হয়ে গেছে। তো মেরোপেনামের ফার্স্টলি ডোজটার জন্য তখন আমরা বলতে যাই, তখন ওনারা বিল দিতে চান না ওনারা। ঠিক আছে, বিল ওনারা দেবেন না, ঠিক আছে মানলাম। তারপরেও বললেন যে ইমিডিয়েট লাগবে মেডিসিনটা, না হলে পেশেন্টের কন্ডিশন খারাপ হবে। তো আমরা সেখানে কি করলাম, ঠিক আছে একদিনের জন্য মেরোপেনামের ডোজটা, যেহেতু ওনারা অ্যাসিওর করছেন না পেশেন্ট কন্ডিশন খারাপ, তো আমরা সেহেতু একদিনের মতো ডোজ পেমেন্ট করে আমরা এসেছি। ঠিক আছে, এবার আমি 3 থেকে 4 বার গিয়ে ডক্টরকে জিজ্ঞেস করেছি, স্যার কি কি মেডিসিন চলছে, পেশেন্টের কি কি মেডিসিন চলছে। উনি কিন্তু মেরোপেনামের নাম একবারও বলেননি। ঠিক আছে, উনি বললেন যে বিপির কমের জন্য নোরাড চলছে, আর পেশেন্টের যেহেতু হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছিল, সুগার কমে গেছিল, সেই জন্য 25D চার্জ করা হয়েছে 5টা। আমাকে 5টা বলেছেন, উনি বাইরে এসে এখন 7টা বলছেন। ঠিক আছে, ওই দুটো মেডিসিন চলছে। এর আগে কিন্তু 3 থেকে 4 বার জিজ্ঞেস করার পরে উনি মেরোপেনামের কিচ্ছু বলেননি। তারপর বাইরে আসার পর আমি ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম সবাই মিলে যে মেরোপেনাম কি দেওয়া হয়েছিল, তখন উনি বললেন হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি ওনাকে ডোজ জিজ্ঞেস করলাম যে ওনাকে কত ডোজ দেওয়া হয়েছে, তখন ডক্টর বলছেন যে আমি ওটা জানি না, ওটা সিস্টার জানেন। ঠিক আছে, আপনারা একটা কমন কথা বলুন যে যিনি ডক্টর, তার পারমিশন ছাড়া কোনো নার্স কি কোনো পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করে কোনো মেডিসিনের ডোজ দিতে পারে? যেখানে আইসিইউ ডক্টর, আরএমও ডক্টররা 24 আওয়ার্স পেশেন্ট থাকে, সেখানে ডক্টরের পারমিশন ছাড়া কিভাবে কোনো পেশেন্টকে আইসিইউ নার্সরা কোনো মেডিসিন দেবে? এখানে 24 আওয়ার্স যার অ্যালোকেশনে যে নার্স বা সিস্টারের যে অ্যালোকেশনে পেশেন্ট ছিল, সে তো একবারও আসেননি বাইরে। আপনারা বলতে চাচ্ছেন কি ডাক্তারের লাপরবাহির জন্য ওইটা হয়েছে? একদম। তো এটা কি স্টেপ, আপনারা কি স্টেপ নেবেন ওনার ভিতরে? যেটা দাদা বললো সেম থিং, দাদা যেটা বললো সেম, আমাদের ডিমান্ড ওটাই, আর কি রিটেন কনসেন্ট দিক, যে ভুল হয়েছে আমাদের। আর ইভেন যিনি ডক্টর আছেন তার তো অবভিয়াসলি সাসপেন্ড হওয়া দরকার, কারণ তিনি ভুল ট্রিটমেন্ট করছেন। ইভেন তিনি মেডিসিনের ডোজ অবধি জানেন না, পেশেন্টকে কি মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এটা তো ঠিক নয় না। আপনার কে হয়? আমার মেসো। আপনার नाम? परिचिता। तो ये तो सुना आपने कि परिजनों ने किस तरीके से आरोप किया है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल उठकर ये खड़ा होता है कि आखिर उनके अपनी धर्मपत्नी को चेहरे देखने की इजाज़त क्यों नहीं देखी गई। आपको बता दें कि तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल के ऊपर, लेकिन अस्पताल का कहना है कि हमारे तरफ से कोई भी भूल नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो ESI हॉस्पिटल से जब लेके आए थे उनकी 98% चांस थी उनकी जीवन को बचाने में। हमने प्रयास किया, नहीं हो पाई, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आइए अब आपको पहले सुनाते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ने क्या गंभीर आरोप लगाई परिजनों के ऊपर। কালকে রাত 8টা সাড়ে 8টার সময় এখানে নিয়ে আসার পর ওরা বললো এত টাকা লাগবে, 20,000 আমি বিল দিয়ে অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট করেছি। তারপরে রুগীকে এমার্জেন্সিতে রেখেছি, বললো বেড নেই এখন, আইসিইউতে বেড
তারপরে 12টার সময় ফোন করছি যে এরকম রোগীকে পেটে দিয়ে দিয়েছি, সই করে কত রকম সই। আর ভোর 4টার সময় ডাক্তার আসবে, আমরা ইয়ে করবো, কোথাও কিছু হয়নি, কোথাও কিছু হয়নি। আজকে সকালবেলা আমি এসেছি, রোগী খুব ভালোই কথা বলেছে, খেয়েছে আমার সঙ্গে, আমার খেতে লেগেছে এরকম বললো। তারপরে হঠাৎ 6 ঘন্টার মধ্যে রোগী মারা যেতে পারে, স্ট্রোকও হয়নি, যে স্ট্রোক হয়েছে। তো কি মনে করছেন, ভুল চিকিৎসা করেছে? ভুল না, গাফিলতি করছে, গাফিলতি করছে। আর ডাক্তার ডোজ বলতে পারছে না ইঞ্জেকশনে, সেটা হলো। তারপরে আমি বিকেল 3টার সময় ফোন আসে যে ইমিডিয়েট আপনারা আসুন ওই যে G1 রুমে দেখা করতে। আমি পাঠালাম পয়সা দিয়ে দিলে কিছু লাগে, তো বলছি ইমিডিয়েট আপনারা 10,000 টাকা ইয়ে করুন, জমা করুন, রুগীকে ডায়ালিসিস করতে হবে। আমরা 5:30টার সময় এখন আপনারা কি চাইছেন? 5:30 সময় টাকা পেমেন্ট করেছি, কিন্তু 8:30 পর্যন্ত কোনো রকম ডায়ালিসিসে ইয়ে করেনি। তারপরে ওরা বললেন ডায়ালিসিস করেছি। আর লাস্ট যখন 2টার সময় বললে শেষ হবে, আমরা 2:30টার সময় এখানে এসেছি, রুগীর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। হ্যাঁ দেয়নি, আমরা বারবার ফোনে বিরক্ত করে তবে গিয়ে প্রথমে একজনকে পাঠিয়েছিল, সে দেখে এসছে। তারপর আমি বললাম আমার স্বামী তো মারা যাবে, লাস্ট আমি দেখতে চাই স্বামীর মুখ। ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। তারপরে ভিতর থেকে দুজন এসে বললে আসুন দুজন, গেলাম দেখছি দাঁড়াল দিয়া সব সিস্টেম নার্স আমাদের তাকাচ্ছে, কি বলে তখন এক্ষুনি মারা গেল। আর ডাক্তার মুখ খুঁজতে বলে ফেলেছেন 8টার সময় মারা গেছে। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? এই ডাক্তারের শাস্তি চাই, এই ডাক্তারের শাস্তি চাই, এই ডাক্তারের শাস্তি চাই, তবে আমি ছাড়বো। আপনার নাম? এরকম আরো কারো যেন না হয়। আপনার নাম? আমার নাম নমিতা, আপনার স্বামী নাম? मनोरंजन राय। यूरिन नहीं आ रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, एसिडोसिस हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड भी हो रहा है, तो हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत है और हम उनका डायलिसिस करेंगे। डॉक्टर देवदीप मंडल सर भी थे उस समय, उन्होंने भी बात करके उनको यही अवगत कराया कि उनकी परिस्थिति गंभीर है। हम उनको अभी सपोर्टिव सिस्टम पे डालेंगे। सपोर्टिव सिस्टम से पेशेंट को बेहतर होने की संभावना होती है, बट वो पूरी तरह से मरीज का इलाज नहीं है। जो मरीज का इन्फेक्शन है वो मरीज सपोर्टिव सिस्टम से वो ठीक नहीं होगा, सिर्फ उसको सुधरने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों ने डायलिसिस प्लान किया, डायलिसिस इनिशिएट किया। साथ में हमने उस समय उनको अवगत कराया कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने की भी संभावना है, और करीब 7-8 बजे करीब उनको वेंटिलेटर पर डालने की भी ज़रूरत पड़ी और वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद 8:30 के करीब उनका डायलिसिस भी स्टार्ट किया गया। बट जो भी हमने जतन किए, जो भी प्रयास किए, उससे मरीज की स्थिति सुधरी नहीं और अंततः उनकी मृत्यु हुई। उनका आरोप है कि आपने बिना इन्फॉर्म किए डायलिसिस का ये जो प्रक्रिया किया। नहीं, डायलिसिस की प्रक्रिया उनके बिना कंसेंट के नहीं होती। उनको शाम जब हमने बताया तो उनसे कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद ही डायलिसिस। ये भी आरोप है कि डॉक्टर को खुद पता नहीं कि कितनी मात्रा में डोज दिया जा रहा है, ये खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, नर्स नहीं होगी, इस तरह का भी आरोप है। ये आरोप तो ऐसा नहीं सही है, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन का डोज देते हैं वो मेडिसिन कार्ड होते हैं हमारे, उसमें सारा लिखा रहता है। तो यदि कोई बोलता है नहीं पता है तो उसको देखकर भी बताया जा सकता है, तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। वीडियो में 2 चीज देखा जा रहा है कि एक जगह में आप हाथ जोड़ करके गलती मान रहे हैं, और दूसरा आपको दवा का बारे में डोज पता नहीं है, ये भी आप बोल रहे हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ये वीडियो मैंने देखा नहीं, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर। और इनके स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद भी उनका आरोप है कि कुछ पैसे दिए गए, कैश दिए गए। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये हमारा काम ट्रीटमेंट के पार्ट से है, डॉक्टर हैं, जो भी होता है मेडिसिन पर मरीज की स्थिति बताते हैं, जो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड में क्या होता है नहीं होता है, मैं उसके बारे में कोई जानकारी